Pramotha long live, Pramotha ayuk lokton, BJP CPM BJP Congress jakare phane takuk songno phai kaham, BJP Congress jakare phane takuk songno phai kaham, BJP Congress jakare phane bukuk songno phai kaham, BJP Congress 13 পরিবার এবং বিজেপিनि 3 পরিবার যেহেতু আনি আগে আং সিপিএম খাইতঙ্গো আগেবো এরপরে আং কংগ্রেস গা থাঙ্গা হাইপোগা যে আনি নীতি নিয়ম না হাंजोगै ব্রানা তিনি 16 পরিবার টোটাল গা আনি লগে ফাইকা আগামী দিনবো আং ব্রানা যতটুকু আং ফারি সেম অবস্থা আবো খাইনা আং ব্রানা ব্যবস্থা খাইগোনা অবন বগैना চিনি যে যারা কংগ্রেস খাইতংনাই বউমা সাগো কংগ্রেস দীর্ঘদিন খাইফানো কোনো ফায়দা হইয়া যে নিনি দল ব্যক্তি সিদ্ধান্ত নাই এবং নিনি তোমাহিনে আবার নিনি উজাগাগা দল বাই দল নিনি বিভ্রান্ত ওয়ালাই সুলাই বুলাই তুলাই সমস্ত ওই জিনিসঙ্গো 25 বছর সিপিএম সরকারबो जों नायफायगा बराबो किछु उन्नति उन्नयन खाइमिया जेहेतु हाइम बगैनो आगामी 2023 गा जे चिनि बुबाग्रानि नीति नियम ना आं जे हांजोगै अबन बगैनो तिनि जों प्राय 16 परिबार अबन बगै राजानो जेहेतु आगामी दिन चिनि ट्राइबेल बिसान बगै उन्नति उन्नयन खाइनिन बगै बकाउ साग्लाय तंनायनो औ डिसिसन अबनि नीति आदर्शन हांजोगै तिनि आं जे 49 उनस्पन्द केन्द्रनि जे कैंडिडेट हंस कुमार त्रिपुरा बनि उरगा जों तिनि न जयनि खेगा आगामी दिन आं किछु आइ कौसाना बो पार्टीनि फेमानि जों कंग्रेसनि आईएनसी कुनो पद रगदे तो आगे आं सेवा दलनि चेयरमैन ब्लकनि निनि लगियो तिनि कोइ फेमिलि तुइ फेना आं तिनि कंग्रेसनि 13 परिबार एवं बीजेपी 3 परिबार टोटल 16 परिबार फाइनान्स हालगो कोनो ताइबो निनि लगियो फाइनान्स रखने कोनो कोरं जारो दंखो ताइबो आनि लगैया अनेक जिनि नेतृत्व पश्चिम गोविंदबारी एवं नातिन मनु गौसबानिबो फाइनाय एवं नाइसाराम राजापारानिबो ब्रबो जेहेतु जोंनो नुगैना ब्रबो फाइनान्स बो चाइतुलै दंगो आगामी दिनगा ब्रबो आरि फाइना निनसि नुंके जेरगै आनि बुं खरबिन्दु त्रिपुरा आं 49 केन्द्रनि कंग्रेसनि पर अधिकारी उनखादे सेवा दलनि ब्लक चेयरमैन তিনি পূর্ব গোবিন্দবাড়ি বিসিও রাজেন্দ্র পঞ্চদন শচীন্দ্রনি চিনি যারা দীর্ঘদিন কংগ্রেস এবং বিজেপি খাইনাইরাও তিনি বুবাগ্রানা হামজাগৈ আগামী বিধানসভা যে 23 বিধানসভা নির্বাচন 16 তারিখনি যে নির্বাচন বুসকাং লাগে বুবাগ্রা যেহেতু সরি হামিয়াতৈ অসুস্থতৈ চিনি ত্রিপুরা সারাवना চিনি बुरुरावना हामजागै बिनि जागा फागै मुति फागै बबा चिनि रां कै फानो चिनि बखा दङ चिनि हा दङ नुक दङ चिनि बुरुनो बासेरनानि बागै तिनि ब सामुं ताइ दङ अबनि बागै ताबो चिनि पारानि बुरुरावबो जत बुबाग्राना हामजागै जत तिनि बिजेपि याकाय कांग्रेस सीपीएम याकाय तिनि बुबाग्रानि आरो तिनि फाइबायखा এবং फाइनायो आंबो बावनो যারা তিনি বিজেপি याकाय फाइनाय रावनोबो आंबो खाबाय खुबाय बुरावनो एक्सेप्ट खालायो এবং लामसागो फाइनायो जों जत एलाकानि विभिन्न सुबिदा असुबिदा तैयो जों सामुं दांलायनाय काजे निश्चित जों आगामी विधानसभा निर्वाचन जों आरो जिति पाइखा एकमात्र समयनि अपेक्षा काउंटिंग खाइखाइके नराव जत अ जागानि जों विजय मिছিল खाइफैनाय आनि खरबिन्दु आनि बायनि नेतृत्वे তিনি বড় প্রায় 25 ফ্যামিলি সরি 16 ফ্যামিলি 38 বুতার তিনি চেনেরো ফাইকা এই 16 ফ্যামিলি ফাইমানি अब যত চিনি অপারানি অকরা চাকরা এবং মুখাং गोनां খরাং गोनां বড়রাव आं मने खायो आगामी दिन पूर्व गोविंदबारिया जों जय निश्चित प्रत्येक पुलिस स्टेशनाव जों जय एवनाय बुबाग्रा जों खोप्ला एवनाय हामबाय।